Apeke fama de ateke nege boy ka bela jelen fo ka walmano fole mini dantala krengerenyana malika fami eper manden soldat eper soldat lex ki fo ki walmano fole mini dantala ambalma munu muso dona ala ka furu ke heray ka ke furu na famaye ala ka sutura brifini dawni nyonte ala kana malu ya nyinama yere kono mununga soldat mununga anniversaire fana kera ala ka sini kenya dawma awe simin soro ala ko nyona farawi sika abe hera minini ala ko ka bela jelenye ala ka basigi da o bela jelema ala ka kanuto manden kaw ala kan to nyogonye eper ala kan to nyogonye man ga fami ala kan to nyogonye ambe nyogombolo dande do ko nyogon kele kelate nyogon che farite muso bado de bi ko che bado de bi ko soldado de bi bolo mimbe ka barake ki informer mimbe ka barake kanani kuna funu ye non te mo gelente se foila ka fo ka walmando fo limini dantala anti kartinina biro kono fo telegram sanfe ka fo ka walmando fo limini dantala mo be telegram sanfe mo be international kono ka fo ka walmando fo limini dantala ambe nyogombolo dande do malion an sigira o manjugu an sigira tu o de ka jugu an nyo de fo ko mali be mali te hanni mali be mali deun te hanni mali deun be mali deun kanga lakana ni minye mali deun kanga baloni minye mali ere sigi kanye minye pour que mali deun kama te okore ko jamana te okore ni diriza umbe jamana te ni diriza nyuma te jamana ko jamana banfiera o jamana o lagosira o jamana o bina o jamana dem fan chaman de be munu makunu munu tado jamana joye minye mun tado ko ga hake nyini minye aw sigilendo jamana tira aw sigilendo an sanendo aw sigilendo an ferlendo mari don sigilendo bebe kasila bebe kulela beko ko jamana nyema umanyi beko ko diriza umanyi aw nyere munde folo yananga fama gosanka nyere goji folo anga do fa nyere kunye fama be miliaru be ka sunye kabo aw de kan na folo kono an kanga munde ka anyo na juli de farlu ka ku suteni o kankele enka miliari juli de sunyena an faw be bi furason tu bolo an ba juli de be bi ni kenya taku dugu joli de be ni dotro sojete dugu joli de be ni serate quartier joli de be ka foko dotro sote o jamana kelen kono an dew an balma an sinju an balma musu kama boran bela enna mais sita nyanyini soci e minye ante sega to sigile boli e malendo ma wajibi ble hal namba na nga mai yere de anka kanyere wallahi ambe geliya la mali kono ani mali ko ka femere tele
an bɛ dirigeants ka gɛlɛya de la dirigeants dɔrɔn tɛ jamanadenw yɛrɛ ka gɛlɛya jamanadenw yɛrɛ an yɛrɛ ka fariya an fanba ka fariya an'an fanba ka kodɔnbaliya an'an fanba ka faamubaliya an b'o de dingɛ kɔnɔ dɛ a y'a lajɛ anw bɛ ka sa ala ma don o don anw de bɛ koji ta don o don anw de bɛ cɛncɛnbaw ta an bɛ taa min an bɛ boli min kɛ ka taa nafolo ɲini ka na n'a ye jamana kɔnɔ pour que an faso ka jɔ mais an faso bɛ ka ti ala ma don o don a y'a lajɛ nin si tɛ fantanden ye awa nin si tɛ fantan ye nin bɛ jamana in mara ka tɛmɛ dɛ a y'a lajɛ journal bɔra ni min ye miliyari joli de suɲɛna an faw ka impôt n'an baw ka impôt ani an jamanaden minnu bɛ kule la passeport dɔrɔn nɔfɛ an minnu bɛ kasi la ala ma don o don passeport jamana sɛbɛn dɔrɔn nɔfɛ mais miliyariw bɛ ka suɲɛ dɛ a y'a lajɛ dɛ an bɛ degun o degun kɔnɔ an b'u ka degun de kɔnɔ an b'u ka tɔɔrɔ n'u ka ɲani de kɔnɔ an bɛ na mɔgɔ fɔlɔ ko Musa Jawara ale ye miliyari joli de suɲɛ maa kɛmɛ maa ba kelen joli de ka nafolo b'ale bolo maa joli de ka ɲɛnamaya bɛ Musa Jawara bolo n'a ye malidenw ka ɲɛnamaya kɛ a ye maa joli maa ba joli maa ba yirika joli de ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la fɔlɔ 90 milliards et 70 milliards de francs CFA a y'a lajɛ a bɔra jɔn de ko anw malidenw 70 milliards de francs CFA o de suɲɛna ka bɔ anw ka nafolo kɔnɔ anw bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ cogo jumɛn de la anw bɛ balo ni kɛnɛya ni sécurité sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ cogo jumɛn de la anw bɛ se ka to Mali kɔnɔ k'a fɔ an ka kalan kɛ wa mɔgɔ kelen a ka jamana tilancɛ nafolo k'o ta k'a ka dunduba ye o ye 70 milliards min a y'o suɲɛ o dɔrɔn tɛ dɛ a y'a lajɛ yan dɛ appartement joli de b'a bolo fɔlɔ appartement do a y'o san Mali kɔnɔ o tɛ 70 milliards la dɛ a y'o lajɛ dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Burkina so b'a bolo yen o tɛmɛnen kɔfɛ Espagne so b'a bolo yen maa joli de bɛ Espagne kɔnɔ n'u bɔra Mali kɔnɔ ka taa baara la yen maa joli de bɛ yen ni sɛbɛnko gɛlɛya b'u la yen maa joli de bɛ yen n'u dɛsɛra jamana passeport dɔrɔn na Musa Jawara dɔrɔn de ta ye nin ye Sénégali so b'a bolo yen a ye so sa Sénégali ka so sa Côte d'Ivoire ka so sa Canada yara an tɛ bolifɛn ko ninnu kɔni la an da tɛ maga olu ni terrain ko ninnu yɛrɛ la ce n'est pas l'appel n'an bɛ kuma olu bɛɛ kan miliyari joli n k'u bɛ ka balan joli de la quoi ko nafolo tɛ Mali kɔnɔ nkalon de don quoi wallahi Mali tɛ fantan jamana ye wallahi mɔgɔ y'a f'i ye ko Mali ye fantan jamana ye bɔ a tigi kɔrɔ a tigi tɛ kɔdɔn kalan t'a la dɔnniya t'a la wa a tigi tɛ recherche kɛ dɛ wallahi anw de ye fantanw ye mais k'a fɔ ko fantan jamana de don ko nafolo tɛ yen ko nkalon de don dirigeants de binna ka kanto sinɔgɔ la an yɛrɛ fana de nɔ don dɛ 70 milliards e k'o suɲɛ mais o bɛ taa min a tɛ don hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ du jamana kɔnɔ mais a tɛ du Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ jɔ n'a ye sira tɛ dilan n'a ye c'est à dire foyi de tɛ dilan n'a ye Mali kɔnɔ i b'a ta Mali kɔnɔ dɔrɔn ka se ka bɔ n'a ye an bɛ taa min an ko k'an ka baara sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ni ye Musa Jawara ye ale ma kɛ président ye an bɛ se ka président ta fɔ wa 70 milliards e ka ala minɛ so kelen b'a bolo Mali kɔnɔ de a ka ala minɛ ka taa so sa États-Unis so b'i bolo Mali kɔnɔ ka taa so sa Burkina ka tila ka taa so sa Espagne France Côte d'Ivoire Canada Sénégal mais an bɛ taa min an bɛ yoli la sɛbɛn dɔrɔn nɔfɛ san joli kalo joli waati joli n'an balimamusow m'u yɛrɛ fɛɛrɛ bɛ mun de kɛ ni cɛw ma kunma yɛlɛma mun de bɛ kɛ anw sigilen don hali bi ko Mali ye bɛn jamana ye ko Mali ye silamɛ jamana ye silamɛya bɛ min ko Mali ye hinɛ jamana ye hinɛ bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ 70 milliards bɛ suɲɛ jamana min kɔnɔ o jamana dɔgɔtɔrɔso ɲuman t'a kɔnɔ o jamana sira ɲuman t'a kɔnɔ o jamana baloko ɲuman t'a kɔnɔ o jamana sɛnɛkɛyɔrɔ ɲuman t'a kɔnɔ mais an bɛ taa min an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye waati dɔ sera Maliyɛn dɔw aw sera kun ye wallahi billahi an sera kun ye wallahi ko général de don a y'a lajɛ tugun dɛ a y'a lamɛn tugun dɛ général dɔ fana bɛ yan ko général Musa Tumbuba Keita o ye joli de suɲɛ 40 milliards de francs CFA cɛ an bɛ taa min Maliyɛnw nin fana ye mɔgɔ wɛrɛ de 40 milliards de francs CFA Maliyɛn denw aw dencɛ joli de tora k'o jiw kɔnɔ fɔlɔ i ka nafolo bɛ yan de dɛ
i tora kogoju koro ka sabu ke nunu de an bokun kɛra ka sabu ke nunu de ale kɛlɛ 40 milliards ale yo siɲɛ a b'a kɛ mun de a b'a kɛ min ye a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna sa wallahi billahi a ye so sa États-Unis ni Musa Jawara ni Musa Tomboba Keita a ye so sa États-Unis mais Mali tilen don dɛ i mago ta maliyɛn denw na fiyewu wallahi billahi a ye so sa Sénégali so b'a bolo Mali kɔnɔ so b'a bolo Faransi mais an ka jamana tilen don nunu ye so hakɛ min sa Sénégal nunu ni Côte d'Ivoire nunu ni Faransi nunu ni États-Unis nunu fayi kelen b'a kɔnɔ wa ko fayi kelen b'a kɔnɔ wa maliyɛn den minnu b'o jamana fɛn fɛn na k'a fɔ ko fayi mɔgɔ dɔw de habitelen b'a kɔnɔ wa o ye nkalon de ye nka anw de b'u soutenir 100% anw de b'a fɔ ko maɲumanw de 40 milliards an bɛ fantandenya la foyi ma maliyɛn bɛɛ kɛ kumakɛla ye de fantanya sɛgɛn tɔɔrɔ ɲani gɛlɛya o dɔrɔn de an bɛ bɔ o la an bɛna général Salfou Traoré la o fana ye 37 milliards de francs CFA a y'o de détourné 37 milliards de francs CFA a y'a lajɛ 37 milliards de francs CFA a taara min fɔlɔ a taara min ni nin nafolo bɛ suɲɛna nin kɛcogo la n'a y'a sɔrɔ nin bɛ tonna Mali kɔnɔ ko ye nin baara in bɛɛ lajɛlen i ye so minnu san i ye baara minnu kɛ jamana wɛrɛ kɔ kan k'u y'a kɛ Mali kɔnɔ de an bɛ bɔ an bɛ taa min an ka jamana bɛ jɔ ka tɛmɛ hali États-Unis kan États-Unis miliyari de bɛ se ka suɲɛ yan Faransi miliyari de bɛ se ka suɲɛ yan a bɛ suɲɛ i bɛ taa n'a ye yɔrɔ jumɛn i bɛ bɔ n'a ye cogo jumɛn na a y'a lajɛ an b'o kun de gɛlɛya min b'an kan o ye nin de ka tila k'an bali sɛbɛn na an yɛrɛ fɔ sa a ma hali daminɛ fɔlɔ wallahi kartini ni kasɔrɔ ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ don histoire wɛrɛ la min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye billahi an bɛ don histoire wɛrɛ la de min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye dɛ wallahi nunu i ka terrain ko nunu ne da tɛ maga hali terrain ko nunu yɛrɛ la an ka tɛmɛ terrain ko nunu na parce que o t'an bolo quoi général Moustapha Drabo officiel interke ale fana ye miliyari hakɛ min suɲɛ ale fana ye miliyari hakɛ min suɲɛ a y'a lamɛn 35 miliyari in bɛ donna yɔrɔ jumɛn fɔlɔ nin bɛɛ bɛ ka nafolo de suɲɛ ka bɔ n'a ye jamana kɔ kan pour que ka taa bɛndiya yada kafa ka t'u denw ka avenir dilan jamana wɛrɛ la komi Mali ye baarakɛyɔrɔ de ye ou bien Mali ye baji de ye kana min malidenw na dɔrɔn ka taa jamana wɛrɛ la ka taa bɛndiya la ye ka taa jamana wɛrɛ la ka t'i sigi ye k'an ka nafolo ta ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la maliyɛn denw ne ko an bɛ kunu waati jumɛn an bɛ kan yɛrɛ waati jumɛn an bɛ kan yɛrɛ fɛ waati jumɛn nin wari bɛɛ bɔra anw de anw maliyɛn denw nin wari bɛɛ bɔra anw de wallahi billahi Allahu akbar mais i bɛ taa nin de kɛ mun ye n b'a fɛ k'aw ɲininka i bɛ taa kɛ mun de ye mun 70 milliards et 37 milliards et an bɛna yɔrɔ dɔ la 40 milliards mais an bɛ taa min o nafolo bɛ ka bɔ Mali kɔnɔ don o don mɔgɔw de bɛ ka détruire don o don dɔgɔtɔrɔso tɛ yen don o don ji tɛ yen don o don baara tɛ yen don o don kalan tɛ ka kɛ don o don malidenw bɛ ka bɔ don o don malidenw bɛ diaspora kan k'u ye dɔ b'u si la k'u bɛ manamanako kɛlɛ de la aw sigilen don jamana kɔnɔ jamana impôt bɛ sara normal impôt ma deli ka tigɛ mais ji tigɛra anw na impôt ma deli ka tigɛ mais courant tigɛra anw na impôt ma deli ka tigɛ mais anw ka kalanw tiɲɛna impôt ma deli ka tigɛ mais anw bɛ sa kogojuw de kɔnɔ impôt ma deli ka tigɛ mais anw bɛ sa cɛncɛnbaw de kan anw bɛ don prisonw na wali jamanaw de kan an bɛ taa min an bɛ taa min bɛɛ k'i sigi k'i miiri k'a dɔn k'a fɔ an ka ɲɛnamaya wallahi ala ko ten billahi a b'an yɛrɛ de bolo billahi ninnu filɛ ka miliyari minnu suɲɛ a kɔlɔlɔ n'a tɔɔrɔ a b'a anw de kan mais y'a suɲɛ ka bɔ anw ka nafolo de la an kan ka mun de kɛ an kan ka min kɛ an kan ka wuli k'o de ɲɛɲini sisan wallahi an kan ka wuli sisan k'o de ɲɛɲini sisan wallahi général Solomon Tomba ale fana ye 28 milliards de francs CFA a fana y'o de suɲɛ ka so sa appartement b'a bolo Faransi
ananasa France yandere on be barala ya faye joli de bea ka foko comme Mali dirigeant de ya saka to ya ka foko Mali de ngasi ya kono faye bea wa o appartement jumen de bea atia adunda na sosa yandere o se bea eta do neta do ebisi akibe barala o yorola me eta donde faye kelentei ibe min ta hari kalo kele surtout compartiment sakadi oluma pour que malien de munumbia e ka to akono e kana empoire sara e kana so sara har na kira qur'ani ji doronde e ka sego doronta fen men de tara ambebe wo ya la politique no fe ni kasa de kadi ni kasa de mandi ke ini yere de mandi awa ini yere de be dia fana wallahi ma te ke mashi be yere de awa ko laba yere de ko damni yere de ko be laba yere de alaje 28 milliards ka sosa francia on be barala jamana min kono katla kata sosa sénégali sénégali kon te malien france te malien ay nous si te malien mambe tamidi oyre tere hake mbu bolo folo ne mandado ni sila de anti se ka magani na ambe se gonye fam ambe munde fola fo tiska papa fola Nambora la amena 6e la. Noye Général Oumar Ndaw. Général Oumar Ndaw a 25 milliards à au-dessus. 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA. Be sokelendro de Jom Mali kono. Sokelendro ayo de Jom Mali kono. Ko Musa Jabara tanyo ngona. Komi temena to mununa sokelendro yo de Mali kono. Alajere atara so joro mununa. Burkina Faso. Tona Burkina be unte Burkina Faso olu be Burkina Faso kateme Malika muna am malien do make Mali fe kateme jien jamana to kata sosa Espagne Espagnol joli de be minte barala malien den joli de be Espagne min be passeport ko geleya la mi jamana ya bali 7 drona ka soro milaro be ka sunyo jamana kele en kono wallahi ambe kabako la maka wallahi billahi ambe filla maka Mali koina minte kabako yede wallahi atara sosa Espagne kata sosa Sénégali ka sosa Burkina Faso membe tami aunte Mali de onya wobe anka jamana ni joli manga wa anka jamana ni dilali manga komo jamana to wa anka jamana ani développer manga komi Burkina wa komi Sénégali komi Ivoire komi Sénégali an ba fo kanga jamana ma développer kanga jamana ma jo amajo abi se ka jo de ka soro an be ka Côte d'Ivoire jo an ka jamana be se ka jo chogo jumende la an be ka Sénégali dila an ka jamana be ka jo chogo jumende la an be ka Burkina dila Mali be se ka jo chogo jumende la an be ka Côte d'Ivoire dila an be ta mi ni jamana fem fle an ka famaw de tara sojo nunu kono somunu hari fraje jamana mogo i politiciens ka président ka ministre te se ka nyona jo bela karate fraje ka président fait karatu ka ministre fait ku be wuli kata sojo de jom Mali la combien de milliards ku ka jamana na flo signé billahi wenga billahi wallahi namboro la ambela général Abdoulaye Komare allez 20 milliards de francs CFA ayo de signé en partement bablo Guinée atara jo Guinée de allez tara jo Guinée de mais Mali ti lendonde atara jo Guinée de Mali ti lendonde atara jo Côte d'Ivoire mais Mali ti lendonde ay sokolendron de jo Mali kono 20 milliards de francs CFA sokele Mali kono ayo dronde jo en partement kelendron de bablo Mali kono majul de be mi be siri kono sara della jul de be yatala ni an ka su raison bela jele laje sara della mi be Mali kono ate jamana sika Afrique wallahi banabato mi be Mali kono ko abe delike ayendeme wallahi ate Afrique jamana sika ni Mali de te munde be ka ke milliards be ka sunya ka bo jamana kono na fulo be ka do jamana kono katla ka bo jamana de be ku sike barala de ba am moke na fulo fen dona ani bi ke Mali jora wa di jamana be yele mana me Mali ma yele masa Mali yele mana kata yoro jume ni nyogon negete ni ka nyogon dafa ni dabaraye no de te yele ma jume de be Mali kono ele mateo wallahi namboro ala 8e noye général Sidi Alassane Traoré avec 15 milliards de souliers 15 milliards de francs CFA wallahi
un partiment do ba bolo mopti ani Sénégali yaro ante kuma ale koni non ante kuma ale ka fen koni ka non ka foko no terrain pa terrain mi ba bolo zarre mi ba bolo ka fambe kuma o kan ante sika kuma o kan ko an ka temo la mais maldew ay kawire ay ke faso fi wallahi fem fenye ni mbara nke billahi make faso fi i make faso fi an fana de u soutenir 100% nan ko ambu kele an de be wuli tuba kanu kele ko mali don de ko ma fenke i ma fenke me ka jamana tilendo enya be ka boko d'Ivoire fe e ka jamana tilendo be ka foko Sénégal dilalale iye milliards de to Sénégali harnu ya suye Sénégali ka bara ke Sénégali pour que Sénégali jamana wero nye ka bo Sénégali fe me an ba suye ka bona e jamana ka nafate munun ka impôt do lu ka nafate munun ka impôt do lu ka intérêt jamana yere ka intérêt an perdre la bela jelenna mali be ni mbasigi inde kono sisi billahi nambore ambe na 9e la no e général Abdoulaye Coulibaly allez 12 milliards de francs CFA ayo de suye Sénégali atara sojo inde Sénégali madlaw Sénégali o ma Sénégal dale am Mali on de Sénégal la billahi am Mali on de Sénégali la on de Côte d'Ivoire la on de Burkina la on de anka suerezo jamana o jamana be wallahi billahi Mali on de yenjode mais Mali tilendo ambe boliko Sénégali kadi Sénégali jolendo ngwa nyere ka famo de tara Sénégali jo en parlement joli de boulo Sénégali on de Côte d'Ivoire jo on de Burkina jo on de Niger jo awa on de là atesega la famo kwa billahi même aux États-Unis il y a un appartement on sait France il y a un appartement on sait il y a un appartement nous jo France ni États-Unis nous ni Sénégal nous wallahi ni Burkina nous ni Côte d'Ivoire nous no be tumbe Mali kono mo ba fo ko Mali te jo jamana jume de be bi ka fo ko nyebubo Mali fe wengalon de nyante bo Mali fe parce que nyabala nga dirigeant magote Mali la i magota la ka jamana injo pour que anye ka bo jamana inofe i magota la pour que ka jamana injo i dew ni mode on ka sine signe no ya anye mais en fana de be buni bela de wuli ko kele am mago bo dronde la diplôme tigi joli de dalembe quartier kono bi Bamako e nu be te wuli dronde la diplôme bu bolo mais kalanchiana hari kalanya ko fe diplôme bu bolo mais barate be se ga soro ebe ka bara mi nyini Mali kono de o bara be ka ta Sénégali de fama o taro di Sénégali de ebe ka bara mi nyini Mali kono de anka fama o tarana e Côte d'Ivoire de ebe ka bara mi nyini Mali kono de tarana anka suere zone de la comme Mali te jamana min kanga kala comme Mali te jamana min ni furakeli kanga comme Mali te jamana min ni sécurité kanga comme Mali te jamana min ni deme kanga comme Mali te jamana min ni kanga hina adew na parce que adew nyere tu yere fe o de gila be Mali kono o da to ni milari be suyana ala je nambora 9e la mbena 10e la général JJ Dango allez 9 milliards de francs CFA ayo de suye ayo de détourner en partiment babolo Sénégal ñoo def fo ya sam ngande Sénégal jo sa chejumende ni général joli de trop foya ka foko ko mimma sosa Sénégal mimma sosa Côte d'Ivoire mimma sosa Burkina mimma sosa États-Unis mimma sosa France ya Mali tilendo Mali a tilendo afamba e wo afamba e wo like ni sosa Sénégali de parce que Sénégali de jamana Sénégali de continent Sénégal de yoro binye yoro minye ben yoro minye armado besu kanyana ma ke yoro minye ni ben kanga yoro minani dilali kanga yoro minani développer li fana kanga odi ato tara sosa Sénégali ni en partie ma banu ni Côte d'Ivoire Malien koule Sénégali kadi ika nafolo de Sénégali diabo ika nafolo de Sénégali jo Malien koule Ivoire kadi Ivoire jolendo ebe nyina anka milaru de be Ivoire anka milaru de sojo Ivoire an de Ivoire la Malien koule Burkina kadi aba an de sojo Burkina nu an de be koule ka fokono ko Guinée kadi aba an de yenjode anka milaru de ba ko wallahi billahi Malien ka milaru de ba ko itara sosa nunu bela jelena ambetami maliendo wallahi 70 milliards Moussa Diawara 70 milliards mais okera munde raison kelen kan na folo farle nonka kaka kelenta kaki kelenta o mandore kaki kelenta o mandugure
mais a baara bɛ min a baara bɛ min Musa Jawara ye ala minɛ ka taa so sa Espagne de Espagne mais Mali tilen don de wallahi billahi dɔgɔtɔrɔso t'an bolo kalan tɛ yen de baara tɛ yen société tɛ yen de jamana o jamana kɔnɔ k'a fɔ ko information tɛ kɛ information kɛ yɔrɔ tɛ yen société tɛ yen entreprise tɛ yen o jamana joli a ma nɔgɔn dɛ an ɲɛ taara Mali tɛ jɔ a bɛ jɔ a bɛ taa min 70 millions mais 70 milliards de francs CFA Musa Jawara appartement sa Espagne appartement sa France appartement sa Côte d'Ivoire appartement sa Canada appartement sa Sénégal appartement kelen dɔrɔn de b'a bolo Mali kɔnɔ de Mali kɔnɔ dɔrɔn kelen dɔrɔn o de b'a bolo Mali kɔnɔ an ka jamana n'a ma ci jamana jumɛn de bɛ ci jamana jumɛn de bɛ ci Général Moussa be Bomba Keita ale min fana ye 40 milliards de francs CFA min suye ale fana ye ala minɛ ka taa appartement sa États-Unis de mais Mali tɛ jamana ye États-Unis ani France pour que ka se ka protéger ani Sénégal kelen dɔrɔn de b'a bolo Mali kɔnɔ kelen dɔrɔn a ye kelen dɔrɔn de jɔ Mali kɔnɔ an bɛ kule jagoya tɛ n'anw banara n'an bɛ taa furakɛ jamana wɛrɛw la faamaw ma joli kɛ jamana kɔnɔ jagoya tɛ n'u bɛ taa sa jamana wɛrɛw la n ko nin de y'a to an ka président an ka ministre an ka politicien baw n'u bɛ ka na sa États-Unis n'u bɛ ka na sa France n'u bɛ taa Allemagne n'u bɛ sa Espagne parce que i ma ko t'u ka jamana la i ye Mali kɛ baji de ye ka taa min malidenw na u yɛrɛ ta malidenw ka se ka kunu mais an tɛ kunu dɛ wallahi cɛ waati dɔ sera an kunna sa bilahi fo malidenw k'a faamuya de an den minnu n'an balima minnu bɛ nin katina ko gɛlɛya la gɛlɛya wɛrɛ t'a la de miliyari minnu don n'a da fɛ o miliyariw dunna e min bɛ miliyari min fana la don miliyari in fana i b'a ta k'a kɛ yurugu ye i ka papa tɛ anw ka diɲɛlatigɛ la mais anw mago b'an ka ɲɛnamaya la an tɛ katini na bilahi anw mago b'an ka ɲɛnamaya la jamana sɛbɛ a bɛ di minnu ye miliyariw suɲɛ n'aw b'u nɛgɛ cogo min k'u minɛ a y'u nɛgɛ ten de mais anw ka sɛbɛn ka di ayi non ni na ni passeport i ka bɔ ɲɔgɔn na i ka na ni an ka passeportw ye miliyari bɛɛ bɔra anw jamanaden kelen ninnu de miliyari fɛn fɛn suɲɛna anw de taara n'a ye Musa Jawara ye min suɲɛ anw de taara n'a ye bilahi a bɛɛ bɔra anw malidenw de ko an fa n'an baw n'i ko malidenw ma a ye wuli an ka kɛlɛ kɛ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la n'i ko an ka wuli an ka kɛlɛ kɛ bɛɛ bɛ écouteur tigɛ a tulo kɔnɔ jagoya tɛ aw ka jamana tɛ ban a tɛ ban miliyari suɲɛ la don o don wari tɛ jamana kɔnɔ wari bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ boro jɔlen don mais a da tigɛlen don a ɲɛsinnen bɛ dingɛ la a bɛ kɛ cogo jumɛn de la wallahi Mali tɛ fantan jamana ye mɔgɔ y'o f'i ye wallahi nkalon de fantan jamana tɛ miliyariw de bɛ ka suɲɛ kan fantandenw tɔ tiri tɔgɔ la parce que an tɛ poste ɲɛnama la et puis an tɛ ka baara kɛ l'État kɔnɔ hali n'an bɛ l'État kɔnɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen an t'olu sɔrɔ nka n'u ye miliyariw suɲɛ anw tɛ jɛ passeport la bilahi ayi générali joli jamana kɔnɔ kɛlɛ b'o jamana kɔnɔ générali kɛmɛ ni kɔ Mali kɔnɔ ni générali dɔrɔn de bɛ ka nin suɲɛ a ma dɔn ministre joli de bɛ yen ministre ta bɛ caya ni ninnu ta ye président ta bɛ caya ni ninnu ta ye député ta yɛrɛ bɛ caya ni ninnu ta ye mais an bɛ taa min tayɔrɔ tɛ yen bilahi général Salif Keita 37 milliards cɛ Mali tɛ jamana ye a ɲɛ bɛ n ka fɛn sanfɛ a ye taa miliyari hakɛ compter miliyari hakɛ fɛn fɛn b'a sanfɛ aw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a totali de k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw ka tila k'a bila commentaire la aw yɛrɛ b'a fɔ ko non ko nkalon de don n'u y'a fɔ aw ye ko Mali ye fantan jamana ye ko nkalon de don anw de bɛ ka détruire ala ma don o don maliyɛn dɔ de bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka sababu kɛ gɛlɛya ye ka sababu kɛ kalanbaliya ye ka sababu kɛ baarakɛbaliya ye ka sababu kɛ lakanabaliya ye ka sababu kɛ basigi tɛ ka sababu kɛ dunta yɛrɛ tɛ sɔrɔ ye o bɛ jamana min kɔnɔ aw b'o jamana aw bɛ fɛɛrɛ ɲini k'o lakana de o jamana aw bɛ fɛɛrɛ ɲini ka na ni machine de o jamana aw bɛ na ni baaraw de sɛnɛkɛla minnu bɛ yen ni ji tɛ ɲɛ hali n'a sɔrɔ ji bɛ ɲɛ tilema la sɛnɛ bɛ se ka kɛ hali tilema la walahi machine bɛ yen n'olu bɛ ka forasiw sɛnɛ machine bɛ yen ni bɛ ninnu filɛ san de bɛ na Libya san tɛ nin mais samaya ni tilema tɛ o a lajɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ tilema la walahi ji bɛ sɔrɔ yen ji bɛ sɔrɔ yen pour que sɛnɛkɛfɛn bɛ ɲɛ cogo min nin jamana ye miliyari min bɛ anw kun nafolo min bɛ anw kun don o don malidenw de bɛ kulɛ la don o don
équipe dɔ de bɛ wuli k'a ka hakɛ réclamer l'état la don o don anw de bɛ wuli ka kule k'a fɔ ko jamana ma nin ka ɲɛ mais i ma nin ka ɲɛ a bɛ kɛ waati min an tun bɛ min fɔlɔ o de y'a to an kana sɔn baara i ka loi don appliquer an kama k'a sɔrɔ i ma ɲininka k'a sɔrɔ i ma explication di malidenw ma an ka se k'a dɔn nin loi in kun ye nin de a sariya ye nin de sisan transition bɛ wuli ka ninnu minɛ i bɛ k'u minɛ ni hakɛ jumɛn de ye parce que transition fanga y'a yɛrɛ de en tant que chef de l'état a fanga y'a yɛrɛ de a bɛ se k'u minɛ en tant que transition transition kelen fana yamaruyalen don ka passeport ni nina bɔ ɲɔgɔn na o tɛ taa sariya bolo kan de parce que i bɛ ka baara kɛ ni sarti de transition ye ko kɛ nin ne i bɛ ka baara o baara kɛ i tɛ k'a boli sariya sira kan i bɛ k'a boli sarti de kɔnɔ sarti ye mun de o ye laɲini dɔ de ye bɛnkan anw de bɛ fanga la an bɛnna nin de la nin de b'anw arranger bon min bɛ Asimu arranger min bɛ Sukɛli arranger i bɛ ka t'o sira de fɛ min bɛ CNT mɔgɔw arranger i b'o sira de ka bi ka se ka baara kɛ n'a ye c'est pour cela que i bɛ ka ninnu bɛɛ ɲini k'u minɛ i kan ka minɛ i ni minɛni kan ka mais i minɛlen kɔfɛ mun de kan ka kɛ a kɔfɛ i ka nafolo bɛɛ ka saisie i yɛrɛ ka minɛ ka datugu i ka nafolo bɛɛ ka saisie i ka sow bɛɛ ka saisie i ka mobiliw ka saisie i ka entreprisew ka saisie awa hali denw ni musow ka saisie i bɛɛ ka datugu du kɔnɔna hali ni se de bɛ yen awa hali ni fali ni sɔ de bɛ yen de i k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ saisie k'a bɛɛ di jamana ma nin de kan ka kɛ o i bɛ kafiri kɛlɛ i b'a kɛlɛ komi ɲɔgɔnna kafiri de c'est ça ninnu kan ka saisie nin kɛ cogo de la nka anw sigilen don l'état bɛ mun de ta i ni mun décision de bɛ ɲɔgɔn na ko non an b'a fɛ ka nina ni passeport fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais laɲini dɔw de b'an bolo o laɲini ninnu an t'a dɔn an kan k'o kɛ cogo jumɛn de la an b'a fɛ k'aw ɲininka aw hakilina la aw b'o dɔn wa aw t'o dɔn ni ne ma b'o kɔ fɔ o ye hakilina jumɛn de ko an bɛ se ka passeport nina fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais laɲini wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin bɛɛ lajɛlen ye est ce que maa minnu ye kojugu kɛ jamana kɔnɔ n'u bɔra ou bien sariya kan ka maa dɔ ɲangi Mali kɔnɔ o bɔlen kɔfɛ ka na jamana kɔ kan n'o mako jɔra passeport la ou a nana immineria la ou bien a nana ka asile demander o demandeli kɔfɛ n'a mako jɔra Mali passeport la est ce que passeport kan ka d'a ma wa anw ka laɲini la olu ka laɲini la sariya la i man ka jamana passeport sɔrɔ la ne ko n ko o kuma ɲɛ nkalon de i kumana de mais i ma fɛn fɔ ɲin dala maga ani ye kofɔ ko min bɛ faamu ani ye kofɔ kinda dɔ ko la ko min ye hakilimaw ka ko ye i m'o fɔ dɛ a b'a tɛ kɛ ten o t'a kɛ cogo ye min y'a kɛ cogo ye min ye malidenw bɛɛ la ka faamuyali ye awa min ka di malidenw bɛɛ ye n bɛ n'o ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan n'a y'a sɔrɔ aw sigilen don kan kelen de kan an bɛ t'o sira de kan maa minnu bɛ yen ko nina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na ko fɛn jumɛn de y'a tara de ni nina ni passeport ma se ka bɔ ɲɔgɔn na parce que an bɛ ka décision dɔw de ta décision minnu b'a yira e min bɔra jamana kɔnɔ ka na jamana kɔ kan ka dɔ b'u si la n'a y'a sɔrɔ e tun ye kojugu dɔ kɛ o kojugu in kan k'i yamaruya k'i datugu i ma sɔrɔ ka datugu ko n'i ye mako jɔra passeport la komi n'i ye dɔ b'u si la ko an tɛ sɔn k'a d'i ma o ye kelen ye filanan n'a y'a sɔrɔ i ni minɛni kan ka o kojugu kɛla a bɛ se ka k'i ye terroriste ye o ka bɔ ou bien i ye muso dɔ violer ou bien i ye fɛn dɔ kɛ fɛn min sariya yɛrɛ b'i nɔ minɛ justice b'i nɔ minɛ ko e ni passeport dili man kan ayi o ye kuma de ye o tɛ min dɔn a ye yan lamɛn dɛ c'est très important an ka faamuyali la maa mana kɛ kojugukɛla ye cogo o cogo maa mana désordre kɛ cogo o cogo o t'a bɔ malidenya la jamanaden de don fasoden de don o t'a bɔ malidenya la o t'a bali jamana sɛbɛn fana la sariya tɛ maa si bolo ka maa dɔ bali sariya jamana sɛbɛn na o tɛ kɛ filanan ye jumɛn ye maa minnu bɛ yan k'a fɔ ko dɔw bɛ yen i man kan ni passeport ye ka sababu kɛ i nana ye i ye dɔ b'u si la mais k'u to Mali kɔnɔ sariya y'u minɛ k'u datugu i datugulen kɔfɛ a dɔw bolira o ye kelen ye a dɔw fana bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ i ma boli sariyaw minɛ k'u datuguli kɔfɛ i bɔra jamana kɔnɔ ka na jamana kɔ kan a dɔw bɛ yen nana asile demander a dɔw b'an cɛ la minnu bɛ yen minnu fana n'a y'a sɔrɔ sariya ma se k'u sɔrɔ k'a tɛgɛ da u kan k'olu dɔw bɛ yen n'u mako jɔra passeport la ko passeport man kan ka di olu ma hali n'a ni n'a farala ka bɔ ɲɔgɔn na a y'u ɲininka sariya jumɛn de tun b'u nɔfɛ i y'a kɛ jamana jumɛn de kɔnɔ Mali de don Mali y'an bɛɛ de ta ye est ce que o b'u bɔ malidenya la wa o t'u bɔ malidenya la bon o tɛ affaire ye n'o bɛ l'état kun na conseil ɲɛnama minnu b'aw bolo o dun tɛ conseil ɲɛnamaw ye a y'olu bila o conseil i tɛ ka hakili ɲuman d'aw ma maa o maa bɛ yen k'a fɔ ko sariya y'a nɔ minɛ jamana kɔnɔ n'o ye Mali kɔnɔ ye n'a nana yan ka asile de demander yan ou n'a nana ka dɔ bɔ a si de la a kana dɔ bɔ a si la yɛrɛ a kana asile yɛrɛ demander mais kuma bakurubaya la n'a bɛ jamana kɔ kan ka
ana make kaba ka fo ko abolla ka bo jamana kono analen ko fe jamana ko kan mun de kan ka ke na mako jora Mali sɛbɛn na sɛbɛn min tɔgɔ ko passeport o passeport kelen n'o ye biométrique ye n'a mako sera ma n'a b'a fɛ k'a ta ani sɛbɛn fɔlɔ ni filanan tɛ kelen ye n'olu ma kɛ kelen ye mais n'a taara ka dossier do aw b'a dɔn k'a fɔ ale de don oui c'est vrai ale de don mais aw man ka ka bali k'a fɔ ko jamana sɛbɛn ye yɛlɛmani min don sɛbɛn ko la ko ale ta tɛ yɛlɛma ko ale man kan n'o passeport ye hali n'a sɔrɔ a ye dɔ b'a si de la ko jamana kan k'a kɛ de an man ka k'o passeport d'a ma an man ka sɔn ale k'a si yɛlɛma ou bien an man ka sɔn ale k'o passeport kelen in sɔrɔ jamana kɔ kan o ye jamana jumɛn ye n'a bɛ développer o ye jamana jumɛn ye ko conseil ɲumanw b'a kɔnɔ o tɛ o maa min ni minɛni kan ka o ma minɛ o bolila a bolikun kɛra de a kana minɛ a nana jamana dɔ kan n'a nana jamana dɔ kan o kɔfɛ n'a ye dɔ bɔ a si la ou bien a taara asile dama n'an ka taa bila minɛn dɔ kɔnɔ minɛn min a bɛ jamana min yɛrɛ kan n'a b'a fɛ k'o sɛbɛn de ta sɛbɛn min yɛrɛ b'a bolo yan don min na a mago jɔra passeport la o passeport in na jamana y'a yira k'a fɔ ko wa ko i minɛna i tun kan ka minɛ mais i bolila ka bɔ jamana kɔnɔ mais pour que i ka jamana sɛbɛn sɔrɔ an bɛ sariya dɔ boli kan o kɛra wari ye o n'o ma kɛ wari ye i bɛ jamana min yɛrɛ kan o jamana sariya aw bɛ se ka boli k'a minɛ k'a datugu san damadamaw kɔnɔna la n'a bɔra a kan ka wari hakɛ min sara k'a d'a kan a b'o fana sara k'a d'a kan o kɔfɛ a b'a ka passeport d'a ma a kan ka kɛ nin kɛcogo in de la n t'a dɔn maaw ye yan faamuya ou bien aw ma yan faamuya n bɛna segin a la tugun n'a y'a sɔrɔ ne ye 24 ne ye kojugu kɛ Mali kɔnɔ ne bɔra n nana yan ɲɛ dɔ bɔ n si la ou bien n bɛ asile la n mako jɔra Mali sɛbɛn na n'o ye passeport ye passeport ni na bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn na hari ne tɛ se ka passeport sɔrɔ ne ngo ye ngalon de o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ jamana si la parce que kojugu kɛ tɛ maa bɔ jamanadenya la sariya de bɛ boli ka sariya b'i n'o bato mais sariya t'i bali sɛbɛn na sariya man kan k'i bali i ka hakɛ la parce que jamana ye jamanaden bɛɛ de ta ye donc n'a ma ɲa kaba k'a fɔ ko sariya kan ka ne 24 minɛ o sariya kɔnɔna na ne bolila ka bɔ jamana kɔnɔ ni ne nana k'a fɔ n mago bɛ passeport la o passeport kan ka di cogo jumɛn de la sisan tiɲɛ la anw tun b'i nɔfɛ maa min sɔrɔ komi i bɛ faransi de sisan sariya de bɛ boli kan n'i b'a prison kɛ i kan ka prison kɛ yan dɛ ou bien ni wari dɔ de kan ka da i kan wari bɛ da i kan i b'o sara o kɔfɛ an b'i ka passeport ta an b'a d'i ma o de kan ka kɛ parce que maliyɛn den de don o b'a yira k'a fɔ hali n'aw tɛgɛ m'a sɔrɔ aw sera k'a sɔrɔ ni siraw ye sira minnu fana bɛ jamana nafa jamana ka hɛrɛ bɛ sira minnu na o b'a ɲɔgɔnna caman bali kojugukɛ la pour que ka se ka bɔ jamana kɔ kan mais aw t'a bali jamana sɛbɛn na dɛ a bɛ wariso sɔngu dɔ de fɔ infraction dɔ de bɛ d'a kan i kan ka nin de sara n'i ma nin sara i ka passeport tɛ di parce que k'a sabu kɛ nin ye i kan ka nin prison kɛ i ma nin prison kɛ mais ni nin de kan ka i kan ka nin de sara a tigi bɛ fɛɛrɛ ɲini a b'o sara jamana ye nin de kan ka kɛ o nka k'a fɔ k'u man kan ni passeport ya a ye kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ Mali y'an bɛɛ de ta ye dɛ Mali ye an bɛɛ fa kelen ba kelen jamana min kɔnɔ ka wolo a kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ ko maa dɔ bɔra kojugu kɛlen kama o bɔra parce que a ye désordre dɔ kɛ justice kan k'a minɛ mais président joli de bɛ yen député joli de bɛ yen ministre joli de bɛ yen min ni fagali kan kan awa min ni ɲangili kan kan olu bɛ min fɔlɔ aw minnu ye nin sariya ta aw minnu bɛ ka analyse kɛ nin yɔrɔ in kan aw ka da la k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ an fantandenw de kan ko bin bɛ ka kɛ an minnu bɛ yen ni se t'an ye ni dabali t'an ye bin bɛ ka kɛ anw de kan parce que se t'an ye dabali t'an ye ayi o tun ye kunun maaw de ye mais bi an bɛ place min na n'an ka fantandenya fɛn fɛn an n'an ka tigɛngoloya fɛn fɛn an ka laɲini ye min ye an mago bɛ min na an tɛ sira o kɔrɔ dɛ an b'o ɲini an kan ka ɲini sira o sira kan o ye kelen ye sariya kan ka nɔ min na mais a ka passeport bɛ d'a ma n'a kan ka 300 yɛrɛ de sara n'a kan ka 1000 yɛrɛ de sara k'a to faransiya ou bien k'a to $1000 de don k'a to États-Unis aw b'o ɲangini d'a kan a b'o sara jamana ye o bɛ taa bila jamana trésorier kɔnɔ a banna a ka passeport bɛ yɛlɛma document min b'a bolo ya si min b'a bolo ya o bɛ yɛlɛma mais o tɛ se ka bali passeport la parce que n'aw y'a bali passeport la a dun ka hakɛ de don parce que hali n'a bɛ Mali kɔnɔ n'a tigi kan ka datugu de a bɛ datugu mais a ka wolosɛbɛn tɛ changer a bɛ datugu mais a tɛ bɔ malidenya la a bɛ datugu mais a tɛ bɔ jamanadenya la min ma o nin tɛ se ka bɔ jamanadenya la e tɛ se k'o tigi bali passeport la ko parce que ko a ye kojugu dɔ kɛ ko parce que ko sariya y'a nɔ minɛ mais sariya ma se k'a tɛgɛ d'a kan a taara jamana wɛrɛ la an ka fonction publique kɔnɔ maa joli de bɛ yen min ye miliyariw siɲɛ ka se ka boli n'u bɛna jamana in kɔnɔ tugu bɛndenya ni yaada ni kafa la fɛn tɛ se ka bɔ a la a tɛ boli anw fantandenw kan dɛ ayi non ni na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ ka nin analyse minnu kɛ ninnu ye analyse kuntanw de ye a bɛ ka nin miiri minnu kɛ a bɛ ka changer nin ko minnu kɔnɔ ninnu ye mana kow de ye
n'u ye mana ko de Faransi ya hari wulu ni jakuma munun be ya papier bula seben bula hari mamu ye terroriste ye n'u be prison kona n'u minanen do olu be sécurité la olu be ka furakeli ko ɲumana mais an ka jamana ye bengani jamana de an ka jamana ye fanga jamana de fanga be mbolo ka maw marana ye ani be ka boli sariya bolo ka olu ye kelen ye Asimu nana biya nana ni fanga de abeka minani minke bi abeka kini fanga de mais na ya soro ni fanga te na ya soro bi communauté fanga te na ya soro ko sarti te mali sariya kono fenfen be ka réclamer ta mo jite se ka tege da nunun kan mo te se ka tege da nunun kan surtout krengrenya na ale rebe niveau mina sariya kan ga bola kan mais abeka bol ni sarti de o sarti kelen nya nya maria aka sariya ta ka digere min be passeport ni nina fara ka bo nyogona parce que ale be ka baraw barake transition kono Asimu be ka baraw barake transition kono be sariya côté droit côté foi te ka ko be ka barake ni Mali constitution de ni ke chokola ngalonde do e be ka keni sarti de sarti min bo olu yere nafa olu yere ka entrée be sur sarti mina olu yere ka sécurité be sur mina e ka kenen nu ka basigi anu ka fanga nye ko nyuma o be sur sarti min kono e be ka barake no de benkan de bani nyonje on de fanga kro lata an ka mirna dota hakilna min be fanga nyambolo e be ka transition be ka barako hukumu de kono on te constitution be rojo ateu ate député te euro constitution te conseil ou de be ibe di déplacer de la mais député ou te conseil ou de do parce que man nommé olu te sika sharia ta olu te sika constitution labatu ni constitution labatu lindo do olu be yoro mina place mina bi assemblée konana bi e manga kaya yoro la parce que élection de kangu blay mais ni élection mu blay olu be de comme conseil pour que ka hakilna do ta munde be sika anga wati la temambolo munde be sika anga wati la kanambolo munde be sika transition be ambolo munde be sika to ani Mali do be sika be o yi sarti de benkan sebende do mais constitution te Mali sharia te Mali be ka ta ni tasera de ka o transition te min be barake ni constitution o ngalonde be barake ni sarti de parce que Asimu est chef de l'état de mais président de la transition mais c'est pas président de la République. Président de la République, o est be kalafili mo minya kasigi comme Ibeka. Be de kalafili oye, obisika sariya do yelema, obisika fendo ke fendo yi, obisika fendo ke yelema ka ke fendo, obisika fendo sanje. Parce que député ou debe ensemble kono munun fana ba laje a ambeka kuma jamana don de troya la a jamana don de nana nanye ya ka kalafili kana nanye an kana kuma nu ka gela nu ka toroy mais transition nana président mimbe ni démocratie ya sigi bo transition nana ko taka boy o ba ira ka ko barama kenan ka constitution ye oblala krefe barate ka kenowe parce que an ka constitution kono ka coup d'état ke adagalen tanga constitution kono ka coup d'état ke awajien yere kono adagalen yere ta wa masima jina e fana depo yoro la sariya sosora donc mo teska kuma constitution kuma ka oyoro la ni mama kuma no yoro la ibe ka jamana don de ka hakili suni ni mama kuma no yoro la ko be voter assemblée de kono assemblée du mais assemblée teo sénité de be conseil ou de be conseil de farla no ka olu de be pour que ka hakili jakabo jamana ko geleya kana toro na nyani an ka laje an be se ka nyogon de me chogo jume de la pour que transition akase ka bara doke akase ka nafa do nya jamana doma akase ka geleya do ta ka bo jamana donka awa o de be sarti autour de be muna o sarti konana ni Asimu te se ka décision ta o sarti konana comme ale yere nana ke chogo mina pour que ka président de la République ko lata kaibeka lata ye décision ta kaibeka lata katila ko décision kelen ta i ka sarti konala katina ka sénité sigi ka mado bla kono comme député ou comme conseil oli conseil de mes députés bon on ma kelen nunu blala e ma bla kono ka foko Mali constitution e blala kono ende pour que aka se ka nyogon de me jamana bi se ka bashi ki chogo jumedela e non nana ni ke chogo de la muna eno sénité mo eno o ma munumbe na yu frangonga ka foko député ou conseil ou nube nu bo yoro la ka fa ka mizuruka ani ka gouvernement toka ah muna auto décision wéré ta ka sarti kono décision mi mbayira Mali don ka passeport ka di parce que ante se ka baraka ni constitution ko ni décision be Asimu de bolo sisa est-ce que Asimu kuma na anka deme ante ma deme katima nyere kaw anka souteni ka souteni ante se ka machi deme katima nyere ka e be se ka ma do sauver chogo jume de la yere ka to ala o be se ka ke chogo jume de la hari militaire min do na be ta kele ke yoro la aba yere la kana pour que kase kabo a juguma mais avec ka jugu kela jugu be ka kela be fere nyini ka jugu faga de mais ate sombada ka jugu de sauver katima yere kunka ka jugu de kele ka hakili bo yere la o be se ka ke chogo jume de la Mali do nyina na ninde on ga kele ke chogo yede anan jugu be nyona mais an ka teli kan yere yira an jugu de la kateme an ninka an ka teli ko de ki
nin de ye combat in yɛrɛ tacogo ye wa nin yɛrɛ de ye combat in yɛrɛ sigi kan ye CNT yɛrɛ sigi kan ye nin dɔrɔn de n'o tɛ foyi tɛ papa sarti de bɛ yen mais constitution diɲɛ bɛnkan de don Mali bɛnkan de don o de ni Mali jamana wɛrɛw o de ni diɲɛ jamana wɛrɛw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ siraw la sira minnu comme an bɛɛ b'a dɔn président minnu ni élection y'u sigi ni vote ye président minnu sigi tun bɛ baara kɛ kɛcogo min na de constitution bɛ baara kɛ ni o système de mais constitution tɛ yen bi parce que président de la république tɛ yen Kalafili ma Asimu sigi mun de y'a sigi Asimu nana ni coup d'état de ye coup d'état tɛ se ka baara kɛ ni constitution ye parce que n'ale yɛrɛ ko bi a bɛ baara kɛ ni Mali constitution ye mɔgɔ fɔlɔ min kan ka minɛ k'a tɛgɛ meleke k'a da kɔ pour que k'a datugu o ye ale de donc o b'a yira a bɛ ka baara kɛ ni sarti de o sarti kelen de b'a to a bɛ se ka ministre interpeller o sarti kelen de bɛ se k'a to a bɛ se ka maaw minɛ maa minnu ye jamana in ɲangata ka jamanadenw ɲangata ka tɛmɛ mais ko sarti kelen bɛ se ka décision da o sarti kelen kɔnɔ pour que bɛnkan sɛbɛn min b'aw yɛrɛ bolo bi parce que fanga b'aw de bolo aw de ka sariya bɛ boli ani jamanadenw bɛnna kan dɔ kan ani jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛnna sɛbɛn min kan n'o ye Mali constitution ye baara tɛ ka kɛ n'o ye mais baara bɛ ka kɛ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min tɔgɔ k'a fɔ ko sarti o sarti ye mun de ye an minnu sera ka coup d'état kɛ an minnu sera ka kɛlɛ kɛ anw ka bɛnkan an ka waati n'an ka temps an bɛ nommé yɔrɔ jumɛn de la kelen bɛ ɲan bolo cogo jumɛn de la an bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ kelen in kɔnɔ awa transition bɛ ka baara kɛ nin sira de kan nin sira dɔrɔn de don sira wɛrɛ tɛ ni nin tɛ ni yɔrɔ min don cɛ dɔ ka yira ou bien muso dɔ ka yira mais mun na Asimu tɛ wuli o sarti kelen in kɔnɔ k'a yira an tɔɲɔna ye patron nina ka bɔ ɲɔgɔn na nka n'an y'o fɔ ko non k'an kana Asimu kɛlɛ n'an y'o fɔ ko non ko Asimu m'a k'a la a tɛ k'a bɔ a la mais a ma fɔ k'a fɔ ko coup d'état dagalen tɛ Mali kɔnɔ wa Malien de ma coup d'état kɔni wa parce que o b'an ka constitution de kɔnɔ awa diɲɛ bɛɛ ma coup d'état kɔni wa k'a fɔ ko coup d'état kana kɛ wa mais ko coup d'état kɛra o kɛra yɔrɔ min na ka carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na o gɛlɛya yɔrɔ don o gɛlɛya yɔrɔ bɛ yɔrɔ jumɛn an tɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛna malidenw an ka hypocrite ni nafiya ni namiya dabila ɲɔgɔn nɔfɛ jamana in bɛ ka détruire milliards bɛ ka ta anw kan de bɛ ka milliards ladon i bɛ k'o ta dɔgɔtɔrɔso tɛ yen anw de bɛ ka milliards ladon i bɛ k'o ta ka taa Burkina jɔ n'a ye anw de bɛ ka milliards ladon faso kɔnɔ i bɛ k'o ta ka taa Ghana jɔ n'a ye an bɛ ka milliards ladon faso kɔnɔ i bɛ k'o ta ka taa dɔgɔtɔrɔsow jɔ Sénégal an bɛ ka milliards ladon faso kɔnɔ i bɛ k'o ta ka taa boîtes jɔ n'a ye Côte d'Ivoire an bɛ ka milliards ladon faso kɔnɔ i bɛ k'o ta ka t'o jɔ sɛnɛkɛyɔrɔ la Guinée an bɛ ka milliards ladon i bɛ k'o ta ka t'o jɔ États-Unis ni France ninnu olu ko k'u dɛsɛra u ka jamana la de ya anw de dɛsɛra an ka jamana kɔrɔ aw an de ma kɛ jamanaden ɲumanw ye mun na an tɛ kan yɛrɛ fɛ mun na Asimu i bɛ sarti de kɔnɔ o sarti kelen y'i yamaruya o sarti kelen ye bɛnkan de ye bɛnkan min i nana wajibiya bɛɛ kan bɛɛ sɔnni ta ma awa bɛɛ fana ko a b'i soutenir mais k'i soutenir 100% Asimu ni na ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ kuma bɛɛ ye nin de n'o tɛ i bɛ fɛn fɛn na i mana san kɛmɛ kɛ fanga in na Asimu ne 24 de y'a fɔ n ko an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de san kɛmɛ in kɔfɛ i tɛgɛ fila i b'a da i ko wallahi billahi pour que i ka kisi nin ma pour que diɲɛ ka disi la maliden joli de bɛ min tɔɲɔnen dɔ fɔlɔ n'i ma se ka ko wɛrɛ kɛ Mali kɔnɔ ni na ni passeport olu bɔ ɲɔgɔn na dɛ ni na ni passeport bɔ ɲɔgɔn na consulat jugu minnu b'an kun na yan ani consul jugu minnu b'an kun na yan i k'u ta ka bɔ malidenw kun na i y'an tɔɲɔ danaya t'u kan i y'an tɔɲɔ hɔrɔnya banfuyara i y'an tɔɲɔ an t'u fɛ ambassade jugu minnu b'an kun na jamana in kɔ ka yan i k'u ta ka bɔ yan nafa foyi t'an kan n'u ka tɔɔrɔ tɛ i nafa foyi t'an kan n'u ka tɔɔrɔ tɛ consulat joli de bɛ yen consulat joli de bɛ yen n'u y'a sɛbɛn k'a fɔ k'olu tɛ transition soutenir aw yɛrɛ ka bɛnkan fɛn min y'aw ka sarti ye est ce que o duralen yɛrɛ de aw ka sarti yɛrɛ kɔnɔ ka aw yamaruya maa minnu ko k'u t'aw soutenir n'a y'a sɔrɔ gouvernement kɔrɔ de y'u nommé yɔrɔ la k'u ka to yen wa i man kan ka to yen aw ka sariya kɔnɔ sarti kɔnɔ i man kan ka to yen maa o maa tɛ transition soutenir n'a y'a sɔrɔ gouvernement de ye e nommé k'i kɛ conseiller k'i nommé k'i kɛ ambassadeur ye jamana o jamana ka coup d'état kɛlen kɔfɛ o faama kan ka ta o conseiller kan ka ta o ambassade kan ka ta ka bɔ yen ka taa n'a ye jamana kɔnɔ parce que fanga min bɛ yen n'o ye l'état ye n'o ye gouvernement ye n'o ye chef de l'état ye n'o ye transition ye min nana ni fanga ye o fanga kelen conseiller fɛn fɛn y'a yira consulat fɛn fɛn y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ transition soutenir aw kan ka ninnu bɛɛ dégager ka b'u nɔ la de ka taa n'u ye Mali kɔnɔ parce que o b'a yira k'a fɔ k'u tɛ jamana fana ka hɛrɛ fɛ mais pour que o fana ka kɛ Asimu est ce que e yɛrɛ nana jamana ka hɛrɛ ɲinini kama fɔlɔ wa ni jamana ka hɛrɛ de don an ka nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na ni jamana ka hɛrɛ de don conseiller jugu minnu fana b'an bolo i k'olu cɛ ka taa n'u ye ambassade jugu minnu fana b'an bolo i k'olu cɛ ka taa n'u ye parce que man'u yɛrɛ ma ten jamana ɲɛmaa dɔ de tun bɛ démocratiquement ka n'u nommé yan
bon nana mana démocratiquement nana militaire fanga nana ni coup d'état de ni nana ni coup d'état no lu koko lu tesi du soutenir ikanga lu takatanu ye constitution ko to law o ye sarti de o ye benkan mi nana na o benkan kelen fana de be nafasi malidenw ma parce que coup d'état ke kunye de pour que constitution mi be ko lakari ko be ko bla krefe wati do kono wati mi malidenw ka hake minana wati mi binkera malidenw ka wati mi malidenw be ka tono jamana kono ani jamana ko ka wati mi jamana denw bebe kasila wati mi jamana den bebe ka dama kasi o mama la de ni coup d'état kera coup d'état bege ka sawo ke tono ni kololo ni degu min be mauka na nana no e constitution be bla krefe de bara be ni starti de parce que ere constitution yo so polo boni nana etika constitution kuma fo aw te se ko kuma fo o kuma te se ka bo aw da kono tugu o sarti kele mini nana na e o tali e wajibi de pour que ki yere protéger o de ato iye bandaw la ta no sarti tunte te se ka bandaw la ta voilà parce que ale fana est président de la transition de comme ke choko donc abebe ka baraki no sarti kelendi donc no sarti kelembe pour que ki yere protéger ere de o be jamana de to ne hakila jamana ka protéger jamana ka kisi jamana ka hakika lakana jamana donc ga lafiya soro o fanga no barika ani olu be dɛmɛ min kɛ Assimi o ka gɛlɛ ka tɛmɛ yɛrɛ kunturu Mali bɛɛ k'i soutenir ka sɔrɔ tiɲɛ t'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma nafa ɲɛ parce que a laban ko laban i yɛrɛ de bi i bɛ ka ko kɛ i ka da la k'a fɔ ko a bɛ laban Assimi dɔrɔn de bilahi ni cɛ min ko a b'i fɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ Assimi fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan dɛ i sigi k'i miiri fɔlɔ ni mɔgɔ ko a t'i fɛ a mɔgɔ tɛ se ka ba i la ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan parce que maa jugu i yɛrɛ de maa yɛrɛ ni i yɛrɛ kun de maa tɛ se k'i kanu ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ i nin kan i yɛrɛ kun kan maa tɛ se ka ba i ye ka tɛmɛ ɲɛnamaya mun bɛ kɔnɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan Assimi a dɔ bɛ ka ko orienté ta bi fanga b'i la bi jɔyɔrɔ b'i la bi sécurité b'i bolo bi fɛn fɛn ka di ye jamana in kɔnɔ i bɛ se ka kɛ mais ko bɛ laban yɔrɔ jumɛn de la ko laban o de ka gɛlɛn ko laban o de ka gɛlɛn pour que ko laban ka ɲɛ ko laban i ka se ka hɛrɛ ni basigi sɔrɔ a kɔnɔ anw ka nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na n'i y'o bɔ ɲɔgɔn na hali États-Unis tɛ s'i la ni anw ka nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na nko France tɛ s'i la ni anw ka nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na hali communauté internationale tɛ se k'i kɛlɛ parce que anw ye malidenw de ni mugu ni kisɛ de don anw bɛ jɔ ni mugu cɛ ni mugu cɛ n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ de don anw bɛ jɔ i n'o cɛ n'a y'a sɔrɔ wari ko de don an minnu bɛ diaspora kan an b'a financer fo yɔrɔ min fo dɔ min na n'a ɲɛnabɔra anw de bɛ se k'a kɛ mais bilahi ni conseil ɲɛnama t'i bolo ni maaw minnu b'i bolo ye n'a taar'u bila CNT kɔnɔ k'u bɛ ka kuma ni jamanadenw ka gɛlɛya u ka sarti kɔnɔ n'u ma kɛ hakilimaw ye n'u tɛ ka hakilina ɲuman d'i ma Assimi bɛ ko kelen f'i ɲɛna bilahi i bɛ san 40 san 100 kɛ nin fanga in na n'i m'a kɛ a ka di malidenw ye cogo min n'i m'a kɛ comme a ka di diaspora ye cogo min n'i ma anw ka nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na n'i ma anw ka consul juguw ta ka bɔ yan n'i ma anw ka ambassade juguw ta ka bɔ yan i bolo fila i b'a fara ɲɔgɔn kan k'a da i ko don nataw la ka t'i bila prison kɔnɔ aw hali i tɛ jisola sɔrɔ bilahi parce que anw tɛ se ka ban yɛrɛ la ka kɛ e fɛ bi e bɛ yɔrɔ min na bi e kan ka ba i yɛrɛ de la ka kɛ malidenw fɛ Assimi mais n'i yɛrɛ kanu don n'i yɛrɛ la kojugu k'i yɛrɛ kanu de bonya jɔyɔrɔ kama k'i yɛrɛ kanu de bonya jamana kama k'i yɛrɛ kanu k'o de bonya jamanadenw kama Assimi bilahi don dɔ la i b'i yɛrɛ wele k'a sɔrɔ mɔgɔ min wele dɛ parce que waati dɔ bɛ na maaw b'i wele an bɛ k'i wele bi i tɛ k'a laminɛ dɛ an bɛ k'i wele bi i bɛ k'i tulo gɛrɛ Assimi an bɛ ka kasi bi i bɛ k'a kɛ komi i tulo t'a la i ka sanité bɛ i tulo b'a mankan na i b'a dɔn gɛlɛya min b'an kan dɛ i ka ministres bɛɛ i b'an ka degun dɔn i b'an ka tɔɔrɔ dɔn dɛ mais bɛɛ man kunnen dɔ k'a kɛ komi fiɲɛ tɛ ka ci nka an bɛ kabako lamaga de mais fo i k'a bila i kunna Assimi ko don dɔ bɛ na e bɛ lamɛnni kɛ k'i yɛrɛ laminɛ k'a sɔrɔ cɛ min wele muso min wele dɛ o don de la o de bɛ kɛ kumasulu dɔn ye o de bɛ kɛ maloya dɔn ye o don de la i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ laban ye adamaden yɛrɛ de ko min laban y'i yɛrɛ ye a fɔlɔ y'i yɛrɛ ye n'a fɔlɔ diyara a ma diya i ko n'a tiɲɛna a ma tiɲɛ i ko dɛ a ma fɛɛrɛ ɲini ko in bɛ ɲɛ tɔgɔ tɔgɔ nina ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na diaspora mago bɛ nin de la nina ni passeport ka séparer ka bɔ ɲɔgɔn na an mago bɛ nin de la dɛ tablettes nana yan kalo joli waati joli tablettes nana baara tɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ ka wele i tɛ ka baara foyi kɛ n'a ye yala i nana dɔrɔn kanu bila yan de dɔrɔn k'a fɔ ko wayi ko parce que ko tablettes nana ko baara bɛ kɛ a baara bɛ kɛ cogo jumɛn baara bɛ ka kɛ cogo jumɛn de la fɔlɔ han ou bien dɔw tagatɔ dɔw ka conteneur sigilen pour que minɛnw bɛ ka don a kɔnɔ olu b'a fɛ ka tablette ninnu récupérer de pour que k'u don a kɔnɔ k'a fɔ ko wayi k'u bɔra France bɔra Allemagne de wa jamana ka tablette k'olu don conteneur kɔnɔ ka taa ka san 4 san 6 la kɛ jamana min kan
e be dese ki ka passer bo kata jamana kono fo wori de ka ci e ma ya make kuma sulu danya ala e barka de bo dowla quoi ay do barkantanya de billahi ay do de barkantanya wallahi fay je ñogo we kan ñona barakela do de kanya emma pour que kamina fara ñonga ka tubla conteneur kono pour que kan sami teruma kan sami sigi ñogo ma sando libe jamana kelen kono ni ma ko ke jamana te ko kiye de ni ma ko ke jamana te ko kiye de ni conteneur min sigilen ba obolo yi ka fo ko malidon de be ko ka kono on te fen ka kono de aw ma foi lasi aw malidon maya ni tunote aw ma foi lasi aw malidon maya ni geliyate aw ma deli ka hera kele lasi aw malidon na ambe gilaw gilala jamana in ko kaya aw de nodo konsili jugu de nodo aw de nodo nga on de be sino be ala te sino ala ka sino baliya tato arama dente iseko ke imana dese komino be di alama be bado ala te sino o sino baliya tato amunu be sino ka wuli o emiri tas sidiri o emiri ni tasidi pour que hakile ka lafia pour que an ka se ka réfléchir ka se ka doniya ta doniya mara yoro i ka se ka ko dongo do kaje o de bena ni sino hakile ka ko kaje o de bena ni sino ka miri ko mana kanani benye o de bena ni sino parce que sino be komi koli de savon ka savon ke fenna pour que ki bi fari ko to komi de sino be o ke to de la be hakile ko ni ke to indala au Canada ka cases au Canada ka conteneur tigide an ka foy matunu billahi hannan bi ka mobile de sezia hannan beti ka doni sedribe fini munun do de ka to lu de taku fere ku ki yere ka pate ikata mali kono ka bo an koryande an ba kede kan yere segede ibolo ko min be mba don katimika ibolonte ko min kala manga jugo de makwa nyo de fo yo ko an be ponju ko yande ni ko iba an korobo iba an samaka bo an be bonika kabiladi ni ka demba ya de billahi do ay kawire mata ke foye ni rete wallahi ante ñogon kam ngalon kan te ke ñogon fe ngalon kan o de jamana into ñekon jamana jamfara depuis ko mali islami jamana jamfara depuis ko mali chrétien jamana aba jamana jamfara depuis ikoko anka sabali anka jamana kono sabali be munde nye mabe sabali kinyere ka meka sabali ngalon ka on galo sanjoli kalo joli ambe ka sabali on galon kelenka sabali dongo do binde be ke moka ibafo edema ka fuko sabali dongo mawde be ka tonyo jamana kelen kono ibafo awdema amunu be ka tonyo ka fuko aw ka sabali ibafo awdema ka fuko mali islami jamana ko ka sabali islamiya ka islamiya dum mabinga ni fo ibafo awdema ka fuko ka sabali ko mali chrétien jamana de ko bende kadanye mi ambe sabali galon de ka jamana min kono ni mawu tonyo na ikono na ta ita fo yorodo parce que ni kuma na alama dongo do pour que mfemi bi kono ka bo mo ka me mo kana atinye la sagima mauto de fe o ma joli de be bi jamana bi no tinye de kono parce que benika duskasi benika toro de sigilendo ni min ko abe kuma toro bi hakili salu ka fo e ka sabali ma tonyo no de be ma duskasi le de be akera labana malien chete si soro malien muso te si soro malien jenite si soro aba malien sunguru te si soro tugu parce que be de duskasi lendo ni ko be kuma yoro ibeni hakili salu ka fo e ka sabali fembi kono ni ma fo toro min nyani min bi ka ni ma fo abe nyana bo ati nyana bo bana do be malien na bana do ba minanga jamana kono amba fo korti amba fo ko dabali no femerete fendo de toro fendo de dilem bila fendo de degumbi ka ni ko iba fo dongodo atoro na nyani bika iba nyini fe ga fo ki ga sabali e bisika santanko kono ka fo ko ga sambi woro balwa o tisika keo enya talanga accident ka ta femerete o be kungulo falendo fo yorote ni ya damala do depuis ya kuma se do iba fo ko ni ndabla kana ni fosa ni te fosa ate fo adumba ale kanyana ma ya detride ate fo en tant que na ale ba ale kungulo la ate sinogo kanye ni dum ma sinogo kanye ite réfléchir kanye ite miri kanye ite ni ma miri kanye memo ifari koro yerete lafia kanye fari koro yerete lafia kanye dongoro sanduru sanworo la ebe balo ninke chokola degun kono toro kono nyani kono abi kono ani hakli de ni nyonte itiska nyefo moye parce que kuma damine toro iba fe ka fo alama dongo do ba fu kika toy pour que toro ni kololo mini degu mi be adama den kono o de ka jugu ka tebe accident ka en tant que no de mabo o de be accident provoqué majol de be to accident kono mais iba sori kungolo ni kono falende do fembu kono ka labo ma se go de labo bu to boli la mobile bolla u to moto bolla ku yere to tagamala itado yere sara to mi yere si be penso de la alama dongo be miro de la alama dongo
ni de ato an sata ka ca an banabaatɔ fana ka ca minnu ta kɛra bana ye olu dun ye lafiya dɔ sɔrɔ a la i b'a furakɛ ka dɛsɛ cogoya t'a la i b'a furakɛ ka dɛsɛ kɛnɛya tɛna i bɛ diɲɛ fura bɛɛ ta kɛnɛya tɛna fɛn wɛrɛ tɛ dɛ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ a filan tɛ parce que ni maa kumana kuma bɛ lafiya di mɔgɔ ma ni maa kumana fɛn min b'i kɔnɔ a tɛ kɛ kuru ye tugun quoi ala ye da d'a ma de pour que an ka n yɛrɛ lawasa n'a ye maa ka kuma ka minɛ ka datugu o ka fisa i ka to kuma baliya o ka kɛ kuru ye i kɔnɔ k'i ka ɲɛnamaya tɔ detiri wallahi a ye kuma dɛ n'aw ma kuma aw banabaatɔ de don bana caman b'a minɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ fɛn dɔ de b'an kɔnɔ an b'a fɛ k'a fɔ k'a partager an ni mɔgɔw cɛ an dun ka jamana in kɔnɔ cogoya t'a la hali i bɛ taa maaba min fɛ k'a ɲɛfɔ o tigi ye e da ɲɛ k'a ɲɛfɔ a yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ se yɛrɛ ti la e mana taa ka bɔ yen dɔrɔn a banna o ale t'a ɲini tugun pour que e nana gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min ni degun min b'i kan ani bɛnbaliya min b'i ni muso n'i ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a partager aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se o la tugun a bɛ e to yen e n'o kuru bɛ to e y'a fɔ ale ye ale fana b'o mara a kɔnɔ yen dɔrɔn a banna pour que ka dɛmɛ kɛ nin ko in bɛ ban cogo jumɛn de la pour que bɛɛ ka lafiya sɔrɔ o tɛ yen tugun n ko bana bɛ bɛɛ la wa bɛɛ banara ka sababu kɛ nin de surtout anw africains surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya anw maliyɛnw anw ka bana fanba ye nin de n'o tɛ bana wɛrɛ tɛ a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la anw ka hôpitaliw falen don a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la anw ka hôpitaliw kɔnɔna la n'i taara yen bi dɔgɔtɔrɔ ye furakɛli bɛɛ lajɛlen kɛ a ye pikiri bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔmu bɛɛ lajɛlen kɛ ka farafin fura bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa moriw fɛ ka don somaw fɛ mais bana tɛ kɛnɛya mun bana de don bana wɛrɛ tɛ dɛ ko gɛlɛn minnu b'an kun na ko gɛlɛn minnu maralen b'an kɔnɔ an bɛ fɛn minnu mara an kɔnɔ o de b'an kan o dɔrɔn de don voilà donc mandenkaw n b'a bila yan n bɛ don pɔn jukɔrɔ n bɛ taa tile fila voyage la yanni o cɛ an tɛ katinina aw bɛ yan aw bɛ yan an tɛ katina bɛ yan aw bɛ yan bureau bɛ yan aw bɛ yan ɲɛmɔgɔ bɛ yan dans 2 jours seulement bi ni sini sinikɛnɛ yɔrɔ jan tɛ maa yɛrɛ de ye ko laban ye maa yɛrɛ de ye bilahi kɛlɛ in tɛ jɔ dɛ ayi kɛlɛ in tɛ jɔ kɛlɛ min ma daminɛ o ma jɔ an bɛ ka hakɛ min ɲini o ma sɔrɔ ko kɛlɛ in jɔra kɛlɛ in ma jɔ dɛ an y'o de fɔ sa an ye malidenw de ye aw ye malidenw ye ou bien aw tɛ malidenw ye yala aw bɛ to tan de wa yala nin b'aw bɔ malidenya de la wa yala i b'aw bali passeport la ko parce que ko aw nana dɔ b'aw si la yan wa aw bɛ sigi o kan kan wa i b'aw bali passeport la k'a fɔ ko wayi ko aw nana ka sɛbɛn dɔ de ta sɛbɛn min ni mali ta tɛ kelen ye ko ka sababu kɛ nin na ko ye aw bɛ sɔn ka sigi o kan kelen in kan wa aw bɛ sɔn k'o laɲini sabata aw yɛrɛ kan wa aw bɛ se ka k'aw bɔ malidenya la aw bɛ se k'o wajibiya aw yɛrɛ kun kan wa non ne tɛ da ka miiri n'o ye yɛrɛ ne ye fasoden de ne ye maliden de hali sɛbɛn kana sɔrɔ ne bolo de mais n ka malidenya in walahi ani n ka mali sɛbɛn walahi n b'a ɲini de n ye dɔ bɔ n si la n'o ye bɔ malidenya la n'i yɛrɛ sigari yɛrɛ la o kɔrɔ ye o bilahi i tɛ maliden ye walahi walahi a ye wuli k'aw ka hakɛ ɲini a ye wuli ka kɛlɛ k'aw ka hakɛ nɔfɛ a ye wuli ka sa aw ka hakɛ nɔfɛ a ye wuli k'aw nin di aw ka hakɛ nɔfɛ jamana k'aw ka hakɛ di oui an ye malidenw de ye fɔ n'aw ma wuli k'aw ka hakɛ ɲini fɛn bɛ yɛlɛw la ɲin tɛ min da bilahi n'aw sigira nin kɛcogo in na n'u m'aw ka ɲɛnamaya detiri n'u ma aw ka adamadenya detiri an mɔkɛw ka ɲɛnamaya detiri la nin kɛcogo de la o de y'a to ne ni e bɛɛ bɛ faransi yan de an ma joli de bɔ an bɛnbakɛw fana y'u detiri nin kɛcogo in de la ka balo la nin kɛcogo in na o de y'a to ne ni e bɛɛ kaman bɔra an na an faw fana kɛra nin kɛcogo de la ne an fana bɔra yan bali fɛn caman de la wa soldat danis ko bɛ cogo di kan jumɛn de bɛ biki reswat an ka wuli an ka kan yɛrɛ sa maa yɛrɛ de sali internet Kambe, merci beaucoup. Maniga wa chani nana. Be mate sigi be chani afle. Comment ni be macho wa ka fadeni afle. Mario. Kuma ko komani kashiga me ka potugoni. Komani